ओम शांति ओम शांति 12 जून 2025 महावाक्य बाबा कहिछंती मीठे बच्चे तुम मानकु एबे ज्ञानर दृष्टि मिलिछि सेथिपाई तुमर एणे तेणे घुरी बुलिबा बंद होई जाइछि। तुमे शांतिधाम सुखधाम को मने पकाउछ। आजिर प्रश्न अछि देवता मानक भितरे केउ शक्ति थिला एवं सही शक्ति केउ विशेषता कारणरू प्राप्त होइथिला। देवता मानक भितरे केउ शक्ति थिला एवं सही शक्ति केउ विशेषता कारणरू प्राप्त होइथिला। उत्तर अछि देवता मानक भितरे सारा विश्व उपरे राजत्व करिवार क्षमता थिला एवं सही क्षमता सेमानकु विशेष भावरे एकमतर विशेषता कारणरू प्राप्त होइथिला। सेठारे एकमत थिबा कारणरू मंत्री मानकु रखिबार दरकार पडुनथिला। देवता माने संगम जुगरे बाबांक ठारू एपरी श्रीमत नेइथांती जहा द्वारा 21 जन्म पर्यंत राजत्व करिथांती। सेठारे जड़े राजांकर गोटिए ही दैवी परिवार रही थाए, द्वितीय मत न थाए। गीत है नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। पिलामानकु एबे ज्ञानर तृतीय नेत्र मिलिछि। पूर्वरु एही नेत्र नथिला। केउ नेत्र? ज्ञानर नेत्र नथिला, अज्ञानर नेत्र तो थिला। पिलामाने जानिछंती ज्ञानर सागर एकमात्र बाबा अटंती। आउ काहा भितरे एही आत्मिक ज्ञान नाही। जेउ ज्ञान द्वारा सद्गति हुए अर्थात शांतिधाम सुखधाम को जीवाकु हे। एबे तुम मानकु दृष्टि मिलिछि किपरि सुखधाम बदली जाई पुणी मायार राज्य अथवा दुखधाम होई थाए। भक्ति मार्गरे डाकी थांती नयनहीन को रास्ता दिखाओ प्रभु। नयनहीन को रास्ता देखाओ प्रभु। किंतु भक्ति मार्गर यज्ञ दान पुण्य आदि रे शांतिधाम सुखधाम जीवाकु कौनसी रास्ता मिली न थाए। प्रत्येकंको एठारे निज निजर अभिनय करिबाकु पड़ी थाए। बाबा कहउछंती मते मध्य पाठ मिलिछि। भक्ति मार्गरे भगवान को डाकी थांती कही थांती मुक्ति जीवन मुक्तिर रास्ता देखाओ। सेथिपाई केते यज्ञ तप दान पुण्य आदि करी थांती, केते एणे तेणे जाई थांती। शांतिधाम सुखधाम रे एणे तेणे घुरी बुलिबार कथा ही नाही। तुमे माने एबे जानुछ सेमाने तो केवल शास्त्रर पाठ एवं लौकिक पाठ ही जानिछंती। एही आत्मिक पिता शिव बाबांकु तो बिल्कुल जानी नाहंती। आत्मिक पिता ज्ञान सेतेबेले आसी देई थांती जेतेबेले कि समस्तकर सद्गति हबार थाए, पुराणा दुनिया बदलिबार थाए, मनुष्यरु देवता हेई थांती, पुणी समग्र सृष्टि उपरे देवी देवता मानकर राजत्व रही थाए जहाकु स्वर्ग कुहा जाए। एकथा मध्य केवल भारतवासी ही जानी थांती जे आदि सनातन देवी देवता धर्म भारतर ही थिला। से समय रे अन्य कौनसी धर्म नथिला। तुम मानक पाई वर्तमान संगम जुग, बाकी समस्ते कली जुगरे अछंती। तुमे माने एबे पुरुषोत्तम संगम जुगरे बसिछ। जेउ माने बाबांकु मने पकाउछंती, बाबांक श्रीमतरे चालुछंती, सेमाने संगम जुगरे अछंती, बाकी समस्ते कली जुगरे अछंती। वर्तमान कौनसी सार्वभौमत्व राजधानी तो नाही। एठारे अनेक मत चालुछि। सत्यजुगरे तो केवल एक राजांकर मत चली थाए। सेठारे कई मंत्री न थांती। एते शक्ति रही थाए। पुणी जेतेबेले पतित होई जांती सेतेबेले मंत्री आदि रखी थांती काहेकि ना सेही शक्ति आउ रही न थाए। एबे तो प्रजा मानकर राज्य चलीछि। सत्यजुगरे एक मत थिबा कारणरू शक्ति रही थाए। वर्तमान तुमे माने बाबांक ठारू सेही शक्ति नेउछ। तेणु 21 जन्म पर्यंत स्वाधीन भावे राज्य करुछ। ताहा निजर ही दैवी परिवार अटे। एबे एहा तुमर ईश्वरीय परिवार। बाबा कहउछंती जे निजको आत्मा मने करी
ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହୁଛ। ତେଣୁ ତୁମେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ପରିବାରର ଅଟ। ଯଦି ଦେହ ଅଭିମାନରେ ଆସି ଭୁଲି ଯାଉଛ ତେବେ ଆସୁରୀ ପରିବାରର ଅଟ। ଏକ ସେକେଣ୍ଡରେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ଅଛ ଏବଂ ପୁଣି ଏକ ସେକେଣ୍ଡରେ ଆସୁରୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ହୋଇଯାଉଛ। ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କରି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା କେତେ ସହଜ, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁସ୍କିଲ ଲାଗୁଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ମନେ କରି ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବ ତେବେ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ଦେହ ଦ୍ୱାରା କର୍ମ ତ କରିବାକୁ ହିଁ ହେବ। ଦେହକୁ ଛାଡ଼ି ତ ତୁମେ କର୍ମ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ହେବ ଯେ କର୍ମଧନ୍ଦା କରି ମଧ୍ୟ ଆମେ କିପରି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା। ପରନ୍ତୁ ଏଠାରେ ତ କିଛି କାମ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ହିଁ ମେହନତ ରହିଛି। ଭକ୍ତିରେ ଏପରି କ'ଣ କୁହାଯାଏ କି ସାରାଦିନ ଭକ୍ତି କର। ସେଥିରେ ସକାଳ, ସନ୍ଧ୍ୟା କିମ୍ବା ରାତ୍ରିରେ ସମୟ ରହିଥାଏ। ପୁଣି ମନ୍ତ୍ର ଆଦି ଯାହା ମିଳିଥାଏ ତାହା ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିଥାଏ। ଏକାଧିକ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଛି ଯାହାକି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ପଢ଼ିଥାନ୍ତି। ତୁମକୁ ତ କୌଣସି ପୁସ୍ତକ ଆଦି ପଢ଼ିବାର ନାହିଁ ନା, ଶାସ୍ତ୍ର ରଚନା କରିବାର ଅଛି। ତୁମକୁ ତ କୌଣସି ପୁସ୍ତକ ଆଦି ପଢ଼ିବାର ନାହିଁ ନା ଶାସ୍ତ୍ର ରଚନା କରିବାର ଅଛି। ଏହି ମୁରଲୀ ମଧ୍ୟ ସତେଜ ଅର୍ଥାତ୍ ଖୁସିରେ ରହିବା ପାଇଁ ଛପା ଯାଉଛି। ବାକି କୌଣସି ପୁସ୍ତକ ଆଦି ରହିବ ନାହିଁ। ଏସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଜ୍ଞାନ ତ କେବଳ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ଭବନ ନାମ ରଖାଯାଇଛି। ଯେପରି ସେଠାରେ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଯୋଗ ଶିଖାଯାଉଛି। ବିନା ଅର୍ଥରେ ଏଭଳି ନାମ ରଖି ଦେଉଛନ୍ତି। କିଛି ବି ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ଜ୍ଞାନ କ'ଣ ବିଜ୍ଞାନ କ'ଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେମାନେ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଜାଣୁଛ। ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ବିଜ୍ଞାନ କୁହାଯାଉଛି। ଏବଂ ଏହା ହେଲା ଜ୍ଞାନ, ଯେଉଁଥିରେ ବିଶ୍ୱର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ ବିଷୟରେ ବୁଝାଯାଉଛି। ବିଶ୍ୱର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ କିପରି ପୁନରାବୃତ୍ତି ହୋଇଥାଏ ତାହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ହେବ। ସେ ପାଠପଢ଼ା ହଦ୍ର ଅଟେ। ଏଠାରେ ତ ତୁମମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ବେହଦ୍ର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ ଅଛି। ଆମେ କିପରି ରାଜ୍ୟ ନେଉଛୁ, କେତେ ସମୟ ଏବଂ କେବେ ରାଜ୍ୟ କରିଥିଲେ, କିପରି ରାଜଧାନୀ ମିଳିଥିଲା, ଏହି କଥା ଆଉ କାହାର ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସିନଥାଏ। ବାବା ହିଁ ଜ୍ଞାନର ଭଣ୍ଡାର ଅଟନ୍ତି। ଏହି ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ର କିପରି ଘୁରୁଛି ବାବା ହିଁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଡ୍ରାମାକୁ ନ ଜାଣିବା କାରଣରୁ ମନୁଷ୍ୟ କହିଦେଇଥାନ୍ତି ଅମୁକ ନିର୍ବାଣ ପ୍ରାପ୍ତ କଲା କିମ୍ବା ଜ୍ୟୋତିରେ ମିଶିଗଲା। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଯେ ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ମାତ୍ର ଏହି ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ରରେ ଆସିଥାନ୍ତି। ଏଥିରୁ କେହି ଜଣେ ମଧ୍ୟ ବାଦ୍ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ମନୁଷ୍ୟର ଆତ୍ମା ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଏକ ଶରୀର ନେଇଥାଏ। ଏହା କେତେ ବଡ଼ ଡ୍ରାମା। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଆତ୍ମା ଅଛି ଏବଂ ସେହି ଆତ୍ମା ଭିତରେ ଅବିନାଶୀ ପାର୍ଟ ଭରି ହୋଇ ରହିଛି। ଏହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଯଦି ଡ୍ରାମା କହୁଛ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ତା'ର ସମୟର ଅବଧି ମଧ୍ୟ ଥିବା ଦରକାର। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଡ୍ରାମା 5000 ବର୍ଷର ଅଟେ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖି ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଏହି ଡ୍ରାମା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷର ଅଟେ। ଏହି ସମୟରେ ହିଁ ବାବା ଆସି ସହଜ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ହିଁ ଗାୟନ ରହିଛି ଯେ କୌରବମାନେ ଘୋର ଅନ୍ଧକାରରେ ଥିଲେ ଏବଂ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଆଲୋକରେ ଥିଲେ। ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ କଳିଯୁଗ ତ ଆହୁରି 40,000 ବର୍ଷ ଚାଲିବ। ଏକଥା ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଏବେ ଭଗବାନ ଆସିଛନ୍ତି। ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ। ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତେ ଅଜ୍ଞାନ ନିଦରେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଲଢ଼େଇ ଦେଖିଥାନ୍ତି ତ କହିଥାନ୍ତି ଏହା ତ ସେହି ମହାଭାରତ ଲଢ଼େଇର ଚିହ୍ନ। ଏହିଭଳି ରିହର୍ସାଲ ତ ହୋଇ ଚାଲିବ, ପୁଣି ଚାଲୁ ଚାଲୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାପନା ହୋଇଗଲାଣି। ଗୀତାରେ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ବାବା ସହଜ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଇ ଏହିଠାରେ ହିଁ ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଗୀତାରେ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ବାବା ସହଜ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଇ ଏହିଠାରେ ହିଁ ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଗୀତାରେ ତ ପ୍ରଳୟ ଦେଖାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ଆଉ ସବୁ ମରିଗଲେ, ବାକି 5 ପାଣ୍ଡବ ରହିଲେ।
ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ଖସି ପଡ଼ି ମରିଗଲେ। ରାଜଯୋଗ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଲା କିଛି ବି ଜଣା ନାହିଁ। ବାବା ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତାହା ହେଉଛି ହଦ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ଲୌକିକ କଥା। ହଦ୍ର ରଚନା ହଦ୍ର ବ୍ରହ୍ମା ଅର୍ଥାତ୍ ଲୌକିକ ପିତା କରିଥାନ୍ତି। ପାଳନା ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, ବାକି ପ୍ରଳୟ ବା ବିନାଶ କରିନଥାନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପୋଷ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ବାବା ମଧ୍ୟ ଆସି ପୋଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଉଛି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରଚନା କରୁଛି। ସିଏ ଆମର ପିତା, ତେଣୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ପରିବାର ଅଟେ। ଏହା ବହୁତ ଗୁହ୍ୟ କଥା, ବହୁତ ଗମ୍ଭୀର କଥା, କିନ୍ତୁ ଏ କଥା ମୁସ୍କିଲରେ କାହା ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିଥାଏ। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଥମେ ତ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ମନେ କର। ଆତ୍ମା ହିଁ ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଏକ ଶରୀର ଧାରଣ କରିଥାଏ। ଶରୀରର ହିଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନାମ ରହିଥାଏ। ନାମ, ରୂପ, ଚେହେରା ସବୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଟେ। ଜଣଙ୍କର ଚେହେରା ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ନଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମାର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ପାଇଁ ନିଜସ୍ୱ ଚେହେରା ରହିଛି। ନିଜର ଅଭିନୟ ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ରହିଛି। ଏଣୁ ଏହାକୁ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଡ୍ରାମା କୁହାଯାଉଛି। ଏବେ ବେହଦର ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲେ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ତେବେ ଆମେ କାହିଁକି ବାବାକୁ ସ୍ମରଣ ନ କରିବା? ଏହା ହିଁ ମେହନତର କଥା ଅଟେ। ତୁମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଗର ଯାତ୍ରାରେ ବସୁଛ, ସେତେବେଳେ ମାୟାର ତୋଫାନ ଆସୁଛି। ମାୟା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲେ। ସେଥିପାଇଁ ବିଚଳିତ ହୁଅ ନାହିଁ। ମାୟା ଘଡ଼ି ଘଡ଼ି ଯୋଗକୁ ଭଙ୍ଗ କରିବ। ସଂକଳ୍ପ ବିକଳ୍ପ ଏଭଳି ଆସିବ ଯାହାକି ଏକଦମ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରିଦେବ। କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ମେହନତ କର। ବାବା ବୁଝାଇଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ବଶୀଭୂତ କିପରି ହେଲା। ଏମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାରୀ ଥିଲେ। ଏହି ଶିକ୍ଷା ସେମାନଙ୍କୁ କେଉଁଠାରୁ ମିଳିଲା? ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏପରି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ହେବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ମିଳୁଛି। ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ବିକାର ନଥାଏ, କାରଣ ସେଠାରେ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ହିଁ ନାହିଁ। ପରେ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ରାବଣ କେଉଁ ବସ୍ତୁ ଏକଥା କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି। ଡ୍ରାମାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତକୁ କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ନେତି ନେତି କହି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛ। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ଅଟନ୍ତି ନା? ଏମାନଙ୍କ ଆଗରେ ତମପ୍ରଧାନ କନିଷ୍ଠ ପୁରୁଷମାନେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଥାନ୍ତି। ବାବା କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଥମେ ତ ଗୋଟିଏ କଥା ଉପରେ ପକ୍କା କରିନିଅ। ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କରି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ଏଇଥିରେ ହିଁ ମେହନତ ଅଛି। ଯେପରି 8 ଘଣ୍ଟା ସରକାରୀ ଚାକିରି ହୋଇଥାଏ ନା? ଏବେ ତୁମେ ବେହଦର ସରକାରଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ଅଟ। ତୁମକୁ ଅତି କମରେ 8 ଘଣ୍ଟା ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିବାର ଅଛି। ତୁମର ଅବସ୍ଥା ଦିନେ ଏଭଳି ପକ୍କା ହୋଇଯିବ ଯାହାକି କାହାର ବି ସ୍ମୃତି ଆସିବ ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ହିଁ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିବ। ସେହିମାନେ ହିଁ ବିଜୟମାଳାର ଦାନା ହେବେ। ଜଣେ ରାଜାଙ୍କର କେତେ ଢେର ପ୍ରଜା ଥାଆନ୍ତି। ତେବେ ଏହିଠାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଜା ତିଆରି ହୁଅନ୍ତି। ତୁମେ ବିଜୟମାଳାର ଦାନ ପୂଜନୀୟ ଯୋଗ୍ୟ ହେବ। 16,108ର ମାଳା ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ବାସ୍କରେ ପଡ଼ିଥାଏ। 8ର ମାଳା ଅଛି, 108ର ମାଳା ବି ଅଛି। ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ପୁଣି 16,108ର ମଧ୍ୟ ମାଳା ହୋଇଥାଏ। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ହିଁ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ରାଜଯୋଗ ଶିଖି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପରିଣତ କରୁଛ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ପୂଜା କରାଯାଉଛି। ତୁମେ ହିଁ ପୂଜ୍ୟ ଥିଲ, ପୁଣି ପୂଜାରୀ ହୋଇଛ। ଏହି ଦାତା ବ୍ରହ୍ମା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ନିଜେ ମାଳା ଗଡ଼େଇଛି। ଏହି ଦାଦା ବ୍ରହ୍ମା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ନିଜେ ମାଳା ଗଡ଼େଇଛି। ଏମିତି ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ରୁଦ୍ରମାଳା ରହିବା ଦରକାର। ତୁମେ ପ୍ରଥମେ ରୁଦ୍ରମାଳା, ପୁଣି ରୁଣ୍ଡମାଳାରେ ଆସିଥାଅ। ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରରେ ଅଛି ରୁଦ୍ରମାଳା, ଯେଉଁଥିରେ ଶିବ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ରୁଣ୍ଡମାଳାରେ ଶିବ କେଉଁଠାରୁ ଆସିବେ? ତାହା ହେଲା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ମାଳା। ଏହି କଥାକୁ ମଧ୍ୟ କେହି କ'ଣ ବୁଝିଛନ୍ତି? ଏବେ ତୁମେମାନେ କହୁଛ ଯେ ଆମେ ଯାଇ ଶିବବାବାଙ୍କର ଗଳାର ହାର ହେଉଛୁ। ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ମାଳା ତିଆରି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ମାଳା ନ ଥାଏ। ତୁମେମାନେ ଯେତେ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିବ, ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ନିକଟରେ ଆସି ରାଜ୍ୟ କରିବ। ଏହି ପାଠପଢ଼ା ଆଉ କୌଣସି ଜାଗାରେ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଯେ ଏବେ ଆମେ ଏହି ପୁରୁଣା ଶରୀରକୁ ଛାଡ଼ି ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେବୁ। ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେବେ।
विशेष करी भारत ही स्वर्ग थिला। यह 5000 वर्षर कथा, लक्षे वर्षर कथा होई पारिबो नाही। देवता मानको ही 5000 वर्ष हैला। स्वर्ग को मनुष्य भूली जाइछंती, तेणु एपरी कही देउछंती। बाकी एभली किछि नुहे। एते पुरुणा संबंध आदि कौन अछि? सूर्यवंशी चंद्रवंशी थांती, परे पुणी अन्य धर्मावलंबी माने आसी थांती। पुरुणा जिनिस कौन कामरे आसीबो? केते किणुछंती? पुरुणा जिनिसर बहुत मूल्य करुछंती। तेबे सबुठारु मूल्यवान तो शिव बाबा अटंती। केते शिवलिंग तियारी करुछंती। आत्मा एते छोट बिंदु, एकथा काहारी बुद्धि रे आसु नाही। आत्मार रूप अति सूक्ष्म। बाबा ही बुझाइछंती एते छोट बिंदु रे केते पाठ निर्धार्य होई रहिछि। एही ड्रामार पुनरावृत्ति होई चलीछि। एही ज्ञान तुम बुद्धि रे सेठारे रहिबो नाही। यह प्राय लोप हो जाए। तेबे पुणी केही सहज तैयारी करिछंती। तेबे पुणी केही सहज राजयोग शिखाइबे किपरि? एसबु भक्ति मार्ग पाई तैयारी करिछंती। एबे पिलामाने जानुछंती जे बाबांको द्वारा ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय तीनी धर्मर स्थापन भविष्यत नुआ दुनिया पाई हेउछि। एही पाठपढ़ा जहा कि तुमे माने पढ़ुछ ताहा एही जन्म पाई अटे। एहार प्रारब्ध तुमको नुआ दुनिया रे मिलिबो। एही पाठपढ़ा केवल संगम युगरे ही होई थाए। एहा पुरुषोत्तम संगम युग अटे। मनुष्यरु देवता तो निश्चिंत संगम युगरे ही होइथिबे। बाबा पिलामानकु सबु रहस्य बुझाउछंती। एकथा मध्य बाबा जानिछंती जे तुमे सारा दिन बाबांको स्मृति रे रही पारिबो नाही। यह असंभव। तेणु चार्ट रख, देख मु केते जोगयुक्त होई रही पारुछि। जदि देहर अभिमान थिबो तेबे बाबांको स्मृति किपरि रही पारिबो? पापर बोझ मुंड उपरे बहुत रहिछि। सेथिपाई बाबा कहउछंती जोगयुक्त होई रुह। त्रिमूर्तिर चित्र पकेट रे रखि थाओ। परंतु तुमे घड़ी घड़ी भूली जाउछ। अलफ अर्थात शिव बाबांको मने पकाइले बे अर्थात संपत्ति आदि सबु मने पड़ी थाए। ब्याच तो सबु बेले पिंधिबा उचित। बही मध्य साथी रे रख। जदि कौनसी भल मनुष्य जुटी गले तेबे तांकु दियो। भल लोक केबे मागणा रे नेबे नाही। जदि कहिबे एहार दाम केते अछि कुह, एहा गरीबंकु तो मागणा रे दिया जाउछि। बाकी जिए जेते देबे तुम भितरे राजकीय ढंग रहिबा दरकार। तुमर परंपरा दुनिया ठारू बिल्कुल अलगा हेबा दरकार। भल लोक आपे ही किछि ना किछि देई देबे। एहा तो कल्याण पाई आमे समस्तंकु देई थाउ। केही पढ़ी सारी मध्य तुम पाखकु पैसा पठाई देबे। खर्च तो तुमे करुछ ना। कुह आमे निजर शरीर, मन, धन भारतर सेवारे खर्च करुछु। अच्छा मिठा मिठा शिकिला दे संतान मानक प्रति माता पिता बापदादांकर मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानकु नमस्ते। आम आत्मिक संतान मानकर आत्मिक माता पितांकु नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा पाई मुख्य सारांश। एही बेहदर सरकारंकु साहाय्य करिबा पाई अति कम रे 8 घंटा जोगयुक्त स्थिति रे रहिबार पुरुषार्थ करिबाकु हेबो। जोग करिबा समय रे माया जेउ विघ्न पकाउछि सेतिरे विचलित हेबार नाही। पॉइंट नंबर 2 अछि एही पुरुषोत्तम संगम युगरे ईश्वरीय संप्रदायर रहस्य। एही पुरुषोत्तम संगम युगरे ईश्वरीय संप्रदायर सदस्य होई ईश्वरंक मतरे चालिबाकु हेबो। कर्म करिबा समय रे मध्य एकमात्र बाबांकर स्मृति रे रहिबार अभ्यास करिबाकु हेबो। वरदान। अंतर्मुखता रूपी गुंफारे रहुथिबा देह ठारू अलगा देही हुआ। अंतर्मुखता रूपी गुंफारे रहुथिबा देह ठारू अलगा देही हुआ। भक्ति मार्ग रे पांडव मानकर जे गुंफा देखाइछंती ताहा तुम मानकर वर्तमानर अंतर्मुखी स्थिति रूपे गुंफार स्मारकी अटे। तुमे माने जेते जेते देह ठारू अलगा होई देही स्वरूप रे स्थित हेबार गुंफारे रहुछ, सही अनुसारे दुनियार वातावरण ठारू मध्य ऊर्ध्वरे रहुछ। वातावरणर प्रभाव रे आसुनाह। जेपरी गुंफा भितर रहिबा द्वारा बाहरर वातावरण ठारू सुरक्षित रही थांती, सेहीपरि एही अंतर्मुखता रूपी गुंफा मध्य समस्तंक ठारू नियारा करी बाबांकर प्यारा अर्थात प्रिय करी देई थाए।
एवं जी बाबांकर प्रिय अटे से आपे आपे समस्तंक ठारू नियारा होई जाए। स्लोगान साधन रूपी विस्तारर बीज साधन रूपी विस्तारर बीज साधना अटे। तेणु विस्तार भितरे साधना को लुचाई दियो नहीं। साधन रूपी विस्तारर बीज साधना अटे। तेणु विस्तार भितरे साधना को लुचाई दियो नहीं। अव्यक्त इशारा आत्मिक स्थिति रे रहिबार अभ्यास कर एवं अंतर्मुखी हो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।